Hello everyone, in this video we'll be talking about differential diagnosis of stare look. Stare look भनेको के हो? There is a child or there is an adult who is looking at you. He is not responding at all. He is not knowing what is happening around himself. He is not knowing what time is it. He is not oriented to time, place and person. So stare look is seen in patient with seizures. And there are two seizures which are typically associated with stare look. And one is a generalized seizure and another one is a focal seizure. The focal seizure the focal seizure with impaired awareness is having a stare look, as well as patient of absent seizure will also have a stare look. I have also discussed about focal seizure and absent seizure in a different video, but let us differentiate. So there is a person who is coming to me with a stare look. So how do I differentiate whether it is focal seizure or whether it is due to absent seizure? So not all focal seizure will have stare look. In patient with focal seizure with loss of consciousness present, in those patients the stare look is present. So focal seizure can occur at any age group, whereas absent seizure it usually occur in 4 to 10 years of age or 4 to 8 years of age. Loss of consciousness is present in both of them, whereas in focal seizure with impaired awareness the loss of consciousness lasts longer. It might be from seconds up to minutes, whereas in absent seizure usually lasts for few seconds, 1 to 2 seconds, usually less than 30 seconds. 30 seconds is the upper limit. Aura is present in patient with focal seizure. I have already discussed in video with focal seizures, as I've said there, aura is occurring due to focal activity with the brain due to a discrete lesion. And how does it occur? It depends on the lesion at the focus of the brain, at the different lobes of the brain. I have discussed about that in a video, you can see that. So aura pani herda huncha. So aura is present in patient with focal seizures, whereas absent seizure ma aura is typically absent. Arko कुरा चाहिँ के हुन्छ, automatism. Automatism भने के हो? Automatism means lip smacking movement haru, as I've said, मैले दुईटै यो भिडियोमा भनेको छु. Automatism is present in both. Automatism can be mild motor, subtle motor movements haru हुन सक्छ, जसमा lip smacking, eye blinking, swallowing मुभमेन्ट्सहरू हुनसक्छ, एक्कासी हाँस्न सक्ने खालको होइन, सडन क्राइङ मुभमेन्ट्सहरू यिनीहरू देखिन्छ. दिज आर सिन इन बोथ पेसेन्ट के एब्सेन्ट सिजरमा पनि देखिन्छ एन्ड फोकल सिजर विथ इम्पेयर्ड अवेरनेसमा पनि देखिन्छ. द नेक्स्ट थिङ इज पोस्ट इक्टल कन्फ्युजन. पोस्ट इक्टल कन्फ्युजन इज सिन इन पेसेन्ट विथ focal seizure with impaired awareness, whereas in absent seizure it is usually absent. I have given important example in patient of absent seizure. It is a very important video. If you haven't seen it, please watch it. So absent seizure मा मैले भनेको थिएँ नि हैन, सो एउटा बच्चा हुन्छ, आमालाई एक्सप्लेन गरेर हुन्छ कुराहरू, एक्कासी विल हेभ अ सिजर एपिसोड. आफ्टर द सिजर एपिसोड ही विल कन्टिन्यू टु से वाट ही वाज कन्टिन्यूइङ के, ठिक छ. सो देयर इज एब्सेन्स अफ पोस्ट इक्टल कन्फ्युजन. दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर टु डिफ्रेन्सिएट बिट्विन फोकल सिजर विथ इम्पेयर्ड अवेरनेस एन्ड एब्सेन्ट सिजर है, ठिक छ. बिकज वी हेभ सेड एज इज अ वान प्यारामिटर द्याट क्यान बी डिफ्रेन्सिएटेड. लस अफ कन्सियसनेस दुइटैमा हुन्छ. औरा इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर जुन चाहिँ इम्पेयर्ड फोकल सिजर विथ इम्पेयर्ड अवेरनेसमा हुन्छ. अटोमेटिजम इज प्रेजेन्ट बोथ. पोस्ट इक्टल कन्फ्युजन इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर. इट इज युजली एब्सेन्ट इन पेसेन्ट अफ एब्सेन्ट सिजर. याद राख, एब्सेन्समा एब्सेन्स अफ पोस्ट इक्टल कन्फ्युजन, ठिक छ. फ्रिक्वेन्सी चाहिँ के हो? Usually focal seizure with impaired awareness is occasional phenomena, whereas absent seizure is a very frequent phenomena. किन absent seizure frequent phenomena हो? किन absent seizure कुन एजमा हुन्छ? 4 देखि 10 वर्षको एजमा. त्यसमा प्रिसिपिटेटिङ फ्याक्टर के हो? हाइपर भेन्टिलेसन. युजली 4 देखि 10 वर्षको बच्चाहरू धेरै कुदफान गरेर हुन्छ, सो दे हेभ टेन्डेन्सी टु हाइपर भेन्टिलेट. एज द चाइल्ड विल हाइपर भेन्टिलेट, इट विल ट्रिगर एपिसोड अफ एब्सेन्ट सिजर. त्यसै कारण द स्टेयर लुक, द फ्रिक्वेन्सी अफ स्टेयर लुक इज लङ्गर. इट इज मोर फ्रिक्वेन्ट है. सो देयर आर मल्टिपल एपिसोड. यो कुरा याद राख्नुपर्छ. इजी इज अनदर इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर हाउ यु डिफ्रेन्सिएट इम्पेयर्ड अवेरनेस फ्रम सिजर होइन. इजीमा चाहिँ हामीले के देख्छौँ? इन इम्पेयर्ड अवेरनेस वी सी फोकल चेन्जेसहरू, जुन मैले फोकल सिजरको भिडियोमा इजीको एउटा देखाएको थिएँ. त्यहाँ हेर्दा इट क्यान बी अफ टेम्पोरल लोबमा हुनसक्छ, फ्रन्टल लोबमा हुनसक्छ, इट क्यान बी लेफ्ट, इट क्यान बी राइट, नट बोथ अफ देम. यो याद राख्नु. Whereas in absent seizure it can be typical or atypical absence होइन. युजली यसमा के हुन्छ? बाइल्याटरल 2 देखि 4 हर्जको, स्पेसली 3 हर्जको स्पाइक एन्ड डोम प्याटर्नहरू देखिन्छ. In MRI, what we see is, we'll see of discrete lesion in patient with impaired awareness, whereas in focal seizure with impaired awareness, whereas in patient of absent seizure, MRI reveals absolutely normal. But in atypical absence, there can be some deficit which can be seen in neuroimaging. So in this video, we have discussed about differential diagnosis of stare look in a patient with seizure, with a history of seizure. It can be due to focal seizure, or it can be due to generalized seizure. Generalized seizure को example के हो? Absent seizure. Focal seizure मा focal seizure with impaired awareness मा present हुन्छ. Age group ले छुटाउने, loss of consciousness ले छुटाउने, सबसे important parameter aura त्यसले छुटाउने. Aura is usually present in patient with focal seizure. अर्को इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर भनेको पोस्ट इक्टल कन्फ्युजन, विच इज अल्सो प्रेजेन्ट इन पेसेन्ट विथ फोकल सिजर विथ इम्पेयर्ड अवेरनेस. अर्को इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर के हो? इजीमा हामीले फोकल चेन्जेस देख्छौँ इन फोकल सिजरमा, वेराज इन एब्सेन्ट सिजर विल सी अ भेरी इम्पोर्टेन्ट बायोलेटरल 2 to 4 हर्ज स्पाइक एन्ड डोम प्याटर्न है. यो हुन्छ. अनि फ्रिक्वेन्सी अफ एब्सेन्ट सिजर इज मोर, दे आर मोर फ्रिक्वेन्ट एज कम्पेयर टु फोकल सिजर. दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट भिडियो. आई होप यु अन्डरस्टुड समथिङ.